دنیا کے اندر بے شمار بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، یمن کے اندر کچھ بادشاہوں کے ساتھ تبا لگایا جاتا تھا۔ یہ ورڈ ان لوگوں کے لیے جو پوری دنیا پہ فتح مطلب جو ہے حکومت کرنے کا عزم رکھتے تھے، پوری دنیا کو فتح کرنے مطلب چلے تھے، یہ جو لوگ مطلب جو ہے مطلب ہر جگہ کو فتح کرتے تھے۔ یہ اس کے بارے میں امام بدر الدین عینی، بہت سارے محدثین، تقریباً 40 محدثین نے اس روایت مطلب جو اس حدیث کو نقل کیا، 40 محدثین، اور آج کے محدثین نہیں، جنہوں نے 800 سال 900 سال پہلے اس روایت کو مطلب جو ہے کوٹ کیا ہے، کتابوں کے اندر لکھا ہے۔ امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جو ہے عمدۃ القاری شرح بخاری کے اندر لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ہجرت کر کے گئے تو آپ مکہ کے اندر جانے کے بعد یا مدینہ جانے کے بعد آپ حضرت سیدنا ایوب انصاری کے گھر میں ہی کیوں رکے؟ اس کے اوپر وہ تبصرہ کرتے ہوئے اس میں یہ ذکر آتا ہے اس طبع اول کا۔ اب یہ کون بادشاہ تھا؟ اب یہ طبع اول جو ہے یہ یمن کا ایک بادشاہ تھا، یہ جس علاقے میں جاتا اس علاقے کو فتح کرتا تھا، اس علاقے کے اندر مطلب جو ہے اپنی فوج کے ذریعے سے فتح پاتا تھا، وہ لوگ مطلب وہ پورا علاقہ اس کی مطلب جو ہے حکومت میں آ جاتا تھا اور لوگ اس کے پیچھے چلتے تھے۔ اور اس کی طاقت کا عالم کیا تھا؟ کہا جاتا ہے حضور کی ولادت سے 1000 سال پہلے، بعض روایتوں میں آیا 700 سال پہلے کا یہ بادشاہ تھا۔ اس کے پاس 1,33,000 گھوڑے تھے جن کے اوپر جو ہے اس کے سپاہی سوار ہو کے جاتے تھے، اور 1,13,000 پیادے یعنی پیدل چلنے والے سپاہی تھے۔ اتنی بڑی فوج لے کے یہ جس علاقے میں پہنچ جاتا اس علاقے کے لوگ جو ہے فوراً جو ہے مطلب اس کو دیکھ کر، اس کی یہ طاقت دیکھ کر جو ہے اس کے سامنے سر جھکا دیتے، کہتے ہم آپ کی جو ہے مطلب غلامی کریں گے، ہم آپ کی مطلب حکومت میں رہ لیں گے۔ وہ جو ہے فوراً ہتھیار چھوڑ دیتے۔ یہ ہر جگہ جہاں جاتا لوگ اس کی عزت کرتے، تعظیم کرتے، تکریم کرتے۔ آہستہ آہستہ وقت ہوتا گیا، یہ مطلب فتوحات کرتے کرتے مکہ پہنچا۔ تو مکہ کے اندر جب پہنچا تو دیکھا کہ مکہ کے لوگ اس بندے کی عزت نہیں کر رہے۔ یہ جو بادشاہ تھا اتنے سپاہی لے کر 1,33,000 گھوڑے جس کے پاس ہوں ان کے اوپر سوار ہیں، 1,13,000 مطلب جو ہے اس کے پاس وہ پیادے جو پیدل سپاہی تھے۔ اور اس کا معمول یہ تھا جب کسی شہر کو فتح کرتا تو اس شہر کے 10 دانشور یعنی عقل مند علماء عالم جو اس زمانے کے اس امت کے تھے ان کو اپنے ساتھ لے کر مطلب جو ہے اپنا ایک مطلب ٹولہ بناتا۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے وہ علماء کی تعداد 4,000 ہو چکی تھی، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 400 عالموں کو یہ اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ اب اتنا بڑا بادشاہ اور اس طرح سے مطلب اس کا مطلب جو دنیا اس کے مطلب جب نام سنے تو فوراً ہتھیار چھوڑ دے، لیکن مکہ پہنچے تو مکے والوں نے کوئی عزت تعظیم تکریم نہیں، وہ اپنے مطلب مستی میں مگن ہیں۔ اس کو بڑا غصہ آیا، اس نے جو ہے اپنے وزیروں کو بلایا، کہا کہ کیا وجہ ہے یہ لوگ میری عزت نہیں کر رہے ہیں؟ تو ایک وزیر آیا، وزیر نے کہا کہ اصل اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے یہاں ایک گھر ہے جس کو یہ مطلب بیت اللہ کہتے ہیں، اللہ کا گھر کہتے ہیں، کعبۃ اللہ کہتے ہیں۔ ان لوگوں کو اس چیز کے اوپر گھمنڈ ہے کہ ہم اس کے متولی ہیں، یعنی اس کے جو ہے یہاں ذمہ دار ہیں، کعبۃ اللہ کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں، اس لیے یہ جاہل لوگ ہیں عرب کے لوگ، تو یہ اس لیے مطلب آپ کی عزت نہیں کرتے۔ اب بادشاہ کو غصہ آیا کہ پورا زمانہ میں جہاں میں جاؤں وہاں کے لوگ میری تعظیم کریں تو یہ کیا مسئلہ؟ اب اس نے کیا کیا، وزیروں کو کہا کسی کو بتانا نہیں، آپ ایک کام کرو کہ تمام فوج کو اکٹھا کرو، کہو کہ تیار رہو، کل ہم سب سے پہلے اس کعبے کو گرا دیں گے، اور جب کعبہ گر جائے گا پھر یہاں کے لوگ جو ہماری بیعت کریں گے یعنی ہماری غلامی میں آ جائیں گے، ہماری حکومت میں آئیں گے تو ٹھیک، نہیں آئیں گے تو ان کو قتل کر دیں گے باغیوں کو۔ اب اس نے یہاں اتنا ارادہ کیا، رات کا وقت تھا، فوج تو جمع ہونے لگ گئی، لیکن اس کو اچانک سے سر میں درد اتنا خطرناک زبردست مطلب ہونے لگ گیا۔ اب یہ اتنا بڑا بادشاہ، وقت کا بہت بڑا یمن کا بادشاہ رہنے والا تھا، بڑے طبیب، بڑے بڑے ڈاکٹرز اس کے ساتھ تھے، وہ تمام لوگ آئے، کہا یار ہر طرح کی دوائی آزما لی، اب اس بندے کو جو ہے یہ درد سر ٹھیک نہیں ہو رہا ہے۔ اتنے میں ہی ساتھ ساتھ میں اس بندے کے کان اور ناک سے جو ہے ایک مطلب پیپ، آپ جانتے ہوئے پیپ، تو اس کے کان اور ناک سے بہنے لگے، اور اس قدر بدبو کہ اس کے اپنے محافظ اس قریب جانے سے گن کھاتے تھے، اس کے قریب نہ جائیں۔ اب اس نے کیا، صبح تو حملہ کرنا تھا لیکن رات میں حالت اتنی خراب ہو گئی کہ بندے کے پاس اپنے لوگ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک دن گزر گیا، آخر کار پورے دن پر بڑے
बड़े तबीब आए लेकिन दर्द ठीक ना हो। एक उनमें से जो 400 आलिम थे उनमें से एक आलिम आया। आलिम ने कहा कि वजीर से कहा कि अगर मुझसे बादशाह सलामत ये मतलब मुझ अकेले से मिले, मैं उनसे वादा करता हूं कि मैं उनकी ये बीमारी ठीक कर दूंगा, लेकिन शर्त यह है जो मैं कहूंगा बादशाह को मानना होगा। अब जो है वजीर ने जाके बादशाह को बोला, अब वो दर्द के मारे मतलब जो है बड़ा तकलीफ में है। बादशाह ने कहा ठीक है कोई मसला नहीं, मैं मान जाऊंगा। अब वो जो सबसे बड़ा उस वक्त का आलिम था वो आया और इस बादशाह तुब्बई अव्वल से कहता है, इसके करीब में आके कहा क्या तूने कोई इरादा किया था यहाँ मतलब बस्ती के ऊपर हमला करने का? कहा हाँ मैंने हमला करने का इरादा किया था कि अभी उसने पब्लिक तो बात की नहीं थी। कहा मैंने चाहा था जो यहाँ बैतुल्लाह है उसको तोड़ दूंगा। तो उन जो आलिम थे वक्त के उन्होंने कहा ऐसा नहीं करना, सबसे पहले तुम इस इरादे को खत्म करो और उसके बाद तौबा करो, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं बताया। कहा कि तुम सबसे पहले इस इरादे को छोड़ दो और तौबा कर दो, ये बीमारी ठीक हो जाएगी। अब उस बंदे ने आखिरकार तौबा कर ली और अल्लाह ने उसकी वो बीमारी ठीक कर दी। अब वो क्या किया, अब हमला तो करना नहीं था, अब मक्का को ऐसे ही छोड़ दिया। पूरे आसपास सारे शहर फतह करते करते अब 2-3 दिन बाद यही बंदा जो है उन लोगों के साथ अपनी आर्मी के साथ जो है मदीना पहुंच जाता है। अब मदीने के अंदर कोई बस्ती नहीं, पूरा जंगल है, बियाबान है। अल्लाह अकबर। जब वहां पहुंचता है तो कहता है कि हम अब यहीं पे 2-3 दिन लगातार हो गए चलते हुए, बीच में आराम करते थे बादशाह लोग। कहा कि अब 1-2 दिन यहीं पड़ाव करेंगे, क्योंकि वहां ठंडे पानी का एक चश्मा बहता था मदीने के अंदर, कुआं था एक जिसके अंदर ठंडा पानी था। सारे वज़ीरों ने कहा ठीक है, अब वही रुक गए। अब क्या हुआ, वो जो उलमा थे वो वहां मतलब जो है उस यसरब के बारे में रिसर्च करने लग गए, पूछने लग गए। किसी ने बताया इस जगह को यसरब कहा जाता है। अब उन उलमा, उनमें बड़े बड़े वक्त के जय्यद उलमा, आपको मैं बता दूं आदम अलैहिस्सलातु वतस्लीम से लेकर ईसा अलैहिस्सलातु वतस्लीम तक जितने नबी आए, हर नबी को अल्लाह ने खुसूसी तौर पे ये हुक्म दिया था कि आपने अपनी उम्मत के अंदर ऐलान करना है कि आखिरी नबी जो आएगा उसकी अजमतें बहुत बुलंद होंगी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का जिक्र आदम से लेकर ईसा तक और तासुबह क़यामत तक हर नबी ने किया भी है और क़यामत के दिन भी करना है। ये अल्लाह ने खुसूसी एक इनाम रखा था। अब हर नबी की उम्मत इंतजार कर रही थी हुजूर के आने की। अब वो जो बड़े बड़े उलमा, उन लोगों ने भी क्या किया कि उन लोगों को पता चला कि यही वो जगह है जहां आखिरी नबी हिजरत करके आएंगे। अब उन लोगों ने इरादा किया कि अब अगर इस बादशाह ने कहा कि चलो मैं हमारे साथ कि हमने मतलब जो है अब आगे जाना है, अब अगर ये बादशाह कत्ल भी कर दे हमने यहां से आगे नहीं जाना, क्योंकि आखिरी नबी इन्हें आना यहां है। अगर हमारी जिंदगी में आए तो ठीक, नहीं आए तो हमारे बाद किसी और नबी मतलब जो हमारे औलाद की जिंदगी में आएंगे, लेकिन अब यहां से जाना नहीं है। अब जब बादशाह ने 2-3 दिन बाद कहा कि चलो चलते हैं यहां से, उन तमाम उलमा ने वजीर के जरिए से कहा कि हम यहां से नहीं जाने वाले, बादशाह से कह दो चाहे तुम कत्ल कर दे या कुछ और। आखिरकार बादशाह ने उस मतलब जो 400 आलिमों का एक सरदार सबसे बड़ा आलिम था उसको बुलाया, कहा कि क्या वजह है कि तुम यहां रुक रहे हो। तो उस आलिम ने जो बात बयान की, अब मैं असल में आपको नुक्ता समझा रहा हूं, ये उम्दतुल कारी शरह बुखारी के अंदर इमाम बदरुद्दीन ऐनी ने लिखी है और आप किताबें उठा के देख ले आपको ये मिल जाएगा। तो अल्लाह अकबर, वो मतलब जो है आलिम ने उस बादशाह से कहा कि वजह यह है कि आखिरी नबी जिस शहर के अंदर आप थे, आपने उस शहर को मिस्मार करना चाहा था। उस आखिरी नबी के आने की बदौलत उस शहर को अल्लाह ने अजमत बख्शी है, और जो तूने इरादा किया था उस नबी की अजमत को मतलब जो उस नबी की अजमत को ठेस पहुंचती, इसलिए जो है अल्लाह ने अपने घर की हिफाजत के लिए तेरे ऊपर यह बीमारी नाफिज की थी। और वो आखिरी नबी जो है आखिरकार वहां से हिजरत करके इस जगह आएगा, हमारी किताबों में लिखा है। हम चाहते हैं कि हम इसी जगह रुक कर यहीं पर उस आखिरी नबी के आने का इंतजार करें। अल्लाह अकबर। अब जब उन आलिमों ने कहा कि अगर ऐसा है तो मैं भी आपके साथ कसम खाता हूं कि 1 साल मैं भी इसी जगह रुक कर उस आखिरी नबी का इंतजार करूंगा। सुभान अल्लाह। अब ये इतना बड़ा बादशाह, इसने क्या किया कि कहा कि अगर आप लोग इंतजार ही करना चाहते हो तो इसने क्या किया कि मदीना जो जंगल था वहां के अंदर इसने क्या किया कि 400 मकान बनवाए,
400 मकान बनवाने के बाद उस जमाने के अंदर एक इंटरनेशनल लॉ था, इंटरनेशनल कानून था, वो ये कि जो जिस जगह मतलब जो है हमला करते, जब वहां मतलब हमारी फतहयाबी होती तो वहां की औरतें बांदियां बनाई जाती थी। ये इस्लाम का कानून नहीं, लेकिन ये इंटरनेशनल लॉ पहले से ही था, हर जगह के लिए था, तो उनको गुलाम बनाया जाता था। तो क्या हुआ कि उस बादशाह ने 400 बांदियों को आजाद करवाया। आजाद करवाने के बाद उनको जो है उन 400 आलिमों के साथ निकाह करवाया, 400 घर बनवाए, कहा कि तुम लोग अब इन घरों के अंदर बैठकर उस आखिरी नबी का इंतजार करो। सुभान अल्लाह, हम लाइट लगाए तो कहते हैं कि मिलाद की खुशी ना मनाओ, लेकिन कितनी बड़ी बात है कि बादशाह 400 घर बनवाए और 400 औरतों का निकाह करवाए और 400 आलिम इंतजार में बैठे, तो कितनी बड़ी बात है। सुभान अल्लाह। अब ये कब की बात है? हुजूर के आने से 1000 साल पहले की बात है। और गारंटी के साथ किताब आप उठा लो, उम्दतुल कारी, शरह बुखारी, इमाम बदरुद्दीन ऐनी ने, इमाम निशापुरी ने और न जाने सैकड़ों मुहद्दिसीन ने इस हदीस को नकल किया है। अल्लाह अकबर। अब वहां घर बसाए गए। अब इस बंदे ने क्या किया कि उस जमाने अरब के अंदर झोपड़ी भी अगर मिल जाती रहने के लिए तो बड़ी बात थी, लेकिन इसने तो घर बनवा दिए। अब इसने एक और घर बनवाना शुरू किया। एक घर बनवाया, उसके ऊपर मतलब छत डलवाई बेहतरीन तरीके से, उसके ऊपर एक और मंजिला घर बनवाया, 2 मंजिला घर बनवाया, उसके ऊपर छत डाल दी। कहा कि अगर तो मेरे होते हुए आखिरी नबी यहां आ जाएं तो उनके लिए घर है, और अगर नहीं तो उन्होंने एक खत लिखवाया। और खत भी क्या कमाल लिखा, अल्लाह अकबर। उसके अंदर बेशुमार चीजें लिखी, लेकिन खत को लिखने के बाद मोहर लगाने की बारी आई ना, तो चमड़े के ऊपर वो खत लिखा जाता था। उसने सोना पिघलाकर जो है चांदी की मोहर से जो है उस मतलब खत के ऊपर मोहर लगाई और लिखा क्या, मैं आपके ऊपर सलाम पेश करता हूं और मैं आपके रब और आप पर ईमान लाता हूं। ए मोहम्मद, अगर तो मैं मतलब जो है आपके जमाने को न पा पाया, लेकिन मैं पहले आपके आखिरी नबी होने की गवाही देता हूं और मैं आपके रब के ऊपर ईमान लाता हूं। अल्लाह अकबर। ये खत लिखने के बाद ये बंदा यहां से चला गया। अब इसी तरह से अब जो है इमाम बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इस चीज को बयान करते हैं कि हजरत अबू अय्यूब अंसारी के घर पर ही ऊंटनी क्यों रुकी? जब मतलब हुजूर हिजरत करके गए तो अब क्या वो घर कौन था? वो चलते चलते जब नस्ल दर नस्ल चलती रही, 1000 साल का अरसा बीच में था, तो वो नस्ल मतलब चलते चलते वो जो घर था, जिस घर के अंदर हुजूर ने ठहरना था, वो घर हजरत अबू अय्यूब अंसारी की मिल्कियत में था। सुभान अल्लाह। अब वो इसी तरह से हुजूर जब हिजरत करने लग गए, मैं मुख्तसर कर रहा हूं क्योंकि मैंने एक और वाकया जरूर बयान करना है। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना जा रहे थे ना, तो मदीने के अंदर हर कोई, जितने बड़े बड़े मालदार थे, हर कोई चाहता था कि काश हुजूर हमारे घर तशरीफ लाएं, काश हुजूर हमारे घर तशरीफ लाएं। तमाम लोग हुजूर से रिक्वेस्ट करने लग गए, हुजूर हमारे घर तशरीफ लाएं, हमारे यहाँ ज्यादा अच्छा मतलब सिस्टम है, हमारा घर ज्यादा अच्छा है, मालदार लोग ज्यादा आगे थे। लेकिन हुजूर ने फरमाया कि मुझे रब की तरफ से हुक्म मिला है कि जिस घर के सामने मेरी ऊंटनी बैठ जाएगी, मैं उसी घर के अंदर कयाम करूंगा। अल्लाह अकबर। अब तमाम सहाबा और ये मतलब जो है मुहद्दिसीन ने कोट भी किया, जब हुजूर हिजरत करके गए ना, तो मदीने की गलियों का आलम ये था कि छोटे छोटे बच्चे घरों पर निकलकर दफ बजाकर पढ़ रहे थे, तलअल बदरु अलैना मिन सनियतिल वदाई। बड़े बड़े मतलब जो है कसीदे गाए जा रहे थे हुजूर की आमद के, और तमाम मदीने के लोग बाहर निकलकर हुजूर का वेलकम कर रहे थे। अब सब लोग चाहते थे हुजूर हमारे घर आए, लेकिन तमाम लोग बाहर निकले, लेकिन हजरत अबू अय्यूब अंसारी घर में जाकर जो है अपने घर में रो रहे हैं। अब जो है वो क्यों रो रहे हैं? अब जब कुछ देर के बाद जब ऊंटनी घूम फिर कर जो है हजरत अबू अय्यूब अंसारी के घर के सामने बैठ गई ना, तो हजरत अबू अय्यूब अंसारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपके दरवाजे पे दस्तक दी गई, आवाज की गई, तो आप चिल्ला के रोने लग गए, आप ज्यादा जोर से रोने लग गए। कहा कि शायद अब मुझे यह खबर मिलनी है कि आखिरी नबी जो है किसी के घर पे कयाम पजीर हो चुके हैं, आओ मिलने चलते हैं। अब ये रो इसलिए रहे थे कि अल्लाह के मतलब जो है, क्योंकि बैत का इस्लाम कबूल करने का सिलसिला पहले चल रहा
تھا تو یہ اللہ کی بارگاہ میں رو رہے تھے کہ کاش حضور میرے گھر میں تشریف لائیں، اللہ اکبر، یا وہاں رو رہے تھے، اندر جب دستک دی گئی تو یہ چلا کے باہر نکلے تو دیکھا کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر کے سامنے تشریف فرما ہے۔ اور یہ مطلب ہجرت کا مختصر ویسے تو بہت طویل واقعہ ہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی گھر کے اندر مطلب جو ہے قیام فرمایا۔ اب وہ جو طبا کا خط تھا، اس بادشاہ کا خط تھا، اب حضور جب آ رہے تھے تو ایک نوجوان کو وہ خط دے کر بھیجا گیا تھا حضور کے آنے سے پہلے حضور کے پاس مطلب جو ہے وہ حضور کو خط دینے کے لیے۔ اب محدثین کیا کوٹ کرتے ہیں کہ جب وہ بندہ حضور کے پاس پہنچا نا تو حضور نے خود فرمایا اے بندے تیرا نام فلاں ہے؟ اس نے کہا ہاں میرا نام یہ ہے۔ کہا کہ تیرے پاس میرا ایک خط ہے وہ مجھے دے دو۔ سبحان اللہ، وہ بندہ جو جس کے پاس وہ خط تھا وہ بندہ ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا۔ بندے نے جب یہ سب دیکھا نا تو اس نے اس کے بعد اسلام قبول کر لیا۔ یہ حضور کا مختصر ہجرت کا واقعہ تھا۔ یہ میلاد، 400 گھر بنانا، یہ 400 عالموں کی شادیاں کروانا، تو بے اول کا خط لکھنا حضور کی آمد سے 1000 سال پہلے کا میلاد ہے۔ سبحان اللہ۔